अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेरीन सप्तेन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर बाबर अवान होते हैं, लेकिन प्रोग्राम से कुछ देर कबल डॉक्टर बाबर अवान की तबीयत कुछ नासाज हो गई। इस वजह से वो इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। लेकिन प्रोग्राम जिस तरह से हमने तरतीब दिया था, जिन मौज़ूआत पे हमने बात करनी थी, उन पर किसी हद तक हम कोशिश करेंगे। बाबर अवान साहब की कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते, और उनके तज्जिए तबसरे जिन्हें आप यकीनन सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, उसकी तशदगी जरूर महसूस होगी आज के प्रोग्राम में। आपसे भी कहेंगे कि उनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत के लिए। उनकी तबीयत इससे कुछ खराब है, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। सेनेट इलेक्शन हर जगह यही बाज़गश्त है, और हर जगह सेनेट इलेक्शन पर बात हो रही है, हर प्रोग्राम में हो रही है। हम अपने प्रोग्राम में कुछ मुख्तलिफ अंदाज से तज्जिए और तबसरे करते हैं, कोशिश करेंगे कि वही तज्जिए तबसरे उसी अंदाज से हम आज भी किसी हद तक कर सके। हुकूमत ने फाटा को फेडरेशन से निकाल दिया, ये आज के प्रोग्राम का हमारा अहम सवाल है। साथ ही साथ सेनेट इलेक्शन का चेयरमैन कौन होगा, ये भी सवाल है। ये जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, 26-27 का जो रेशो है, उस पर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा लोटे किस पार्टी में है, ये आपको बताएंगे। फाटा से फिर इम्तियाजी सलूक क्यों किया गया, मिडनाइट जैकॉल्स कौन है, ये आपको आज के प्रोग्राम में बताने की कोशिश करेंगे। कौमी उमूर पर्दे के पीछे क्या है, ये भी आपको बताते हैं। बल्दियाती इलेक्शन अब तो कराने ही पड़ेंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट का हम जरूर शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले सेनेट इलेक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवालात हैं जहन में। हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार मौजूद है लाहौर से, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हबीब अकरम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हुकूमत ने ये जो फाटा को फेडरेशन से निकाल दिया है, आप इस बात को किस हद तक मानते हैं? देखिए, जो फाटा को फेडरेशन से निकालना है, इट्स द वे यू पुट इट। यानी अगर आप यूं समझे कि फाटा को फेडरेशन से निकाल दिया क्योंकि फाटा एक कन्फेडरेटिंग यूनिट है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जब एक फेडरेटिंग यूनिट में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए या उसकी ट्रीटमेंट बदल दी गई है, तो यस, आप कह सकती है कि जनाब फाटा को जुज़वी तौर पर निकाल दिया गया है। लेकिन इन फैक्ट यह है कि अगर निकाला नहीं गया तो फिर उसको रखा भी नहीं गया, कम अज कम सलामत, यानी जिस अंदाज में वो पहले था उस अंदाज में नहीं रखा गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर पहले हम फाटा को एक इकाई तस्वुर करते हुए इसमें से सेनेट मुंतखब करते थे, सेनेट के मेंबर्स मुंतखब करते थे। इस वक्त हमने 8 एजेंसियों को मुख्तलिफ यूनिट्स बना दिया है, तो गोया हमने कॉन्स्टिट्यूशन से एक गुरेज की राह इख्तियार की है अपनी यानी अपने नंबर्स इंक्रीज करने के लिए हुकूमत ने, कि हुकूमत ये चाहती है कि जो फाटा के लोग आए वो सिर्फ उसी की मर्जी से आए, तो अपनी मर्जी थोपने के लिए उसने आइन की एक ऐसी तशरीह की है जो आइन की तशरीह तो नहीं लगती, उससे गुरेज की एक राह लगती है। तो इस अंदाज से देखें तो यस, जैसे आपने उसको कहा है कि जनाब फाटा को फेडरेशन से निकाल दिया है या मुल्क से अलग किया है, तो कुछ ऐसी सूरत बनती हुई कानूनी सतह पर थोड़ी सी नजर आती है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो सदर साहब को जो एडवाइस किया गया हुकूमत की तरफ से, वो कोई प्रॉपर एडवाइस नहीं था। और फिर मेरी मालूमात के मुताबिक मैरीन, मामला भी कुछ इतनी इमरजेंसी में निपटाए गए थे कि इस हुक्मनामे पर दस्तखत करवाने के लिए लाहौर में सदर साहब मौजूद थे, तो लाहौर में जनाब वो भेजा गया कि जनाब सदर साहब इस पर आप साइन कर दें और ये कर दें। अच्छा, एक मौका ऐसा भी आया कि जब जनाब कहा गया कि नहीं जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि पहले था हम वैसे ही हो जाएंगे और वैसे ही इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली किसी और ने कहा, तो गोया बड़ी रद्दोकदा के बाद, बड़ी मुसीबत के बाद साहब के नून लीग की तरफ से ये था कि फाटा में कोई ना कोई निशिस्त जरूर हासिल करनी। वो एक निशिस्त के लिए ये इल्जाम मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से जरूर लगाया जा रहा है कि एक तरह से ज्यादती की गई है फाटा से। देखिए, बात यह कि यस, वो लोग जैसे सही भी कह रहे हैं, वो भी यही एतराज बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पीएमएलएन, देखिए सबसे फंडामेंटल जो क्वेश्चन है वो तो यह है टाइमिंग का, कि आपने ऐसे वक्त में जब शेड्यूल अनाउंस हो चुका है इलेक्शन का, तो उस वक्त आप रूल्स ऑफ द गेम चेंज करें। यानी आपने फुटबॉल के मैच के लिए टीमों को इनवाइट किया और उस वक्त आप उन्हें खबर सुना दें कि नहीं, ये फुटबॉल का मैच नहीं, ये हॉकी का है। आप लोगों को, बच्चों को बुलाएं, स्टूडेंट्स को कि जनाब इंग्लिश का पेपर दे दो, तो उस दिन आप कहें नहीं, इंग्लिश का नहीं, रियाजी का है। बात यह है कि ये तो रूल्स एन वक्त पे चेंज करना, वैसे सही कह रहे हैं आप, हाँ, एन वक्त पे रूल्स को चेंज करना वैसे ही गैर अखलाकी हरकत है। सही है, सही। अच्छा हबीब साहब, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो चेयरमैन, सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए जो इलेक्शन होंगे, जो 12 तारीख को होने हैं, उस पर ये फाटा के मेंबरान का इलेक्ट ना होना टाइम पर किस कदर असरअंदाज होगा? देखिए, अगर तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रिक्ट मीनिंग्स में जाएं, यानी बाय द टेक्स्ट जाएं, तो यूं लगता है कि जैसे सेनेट नामुकम्मल है। अपेरेंटली यूं लगता है, एक तशरीह इसकी ये हो सकती है।
अच्छा, मैं चूंकि सियासियात का एक तालिब इल्म हूं, आईनी और दस्तूरी पेचीदगियों को उस अंदाज से नहीं समझता जिस तरह बाबर अवान साहब समझते हैं, तो मैं एक आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल राय तो नहीं दे सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक जो कॉमन सेंस से मेरी राय बनती है वो मैं जरूर दे सकता हूं। वो ये है कि देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं तो उस वक्त हम नंबर्स की बात करते हैं। वहां पर हम ये कहते हैं कि जनाब जो सेनेट के 104 मेंबर हैं, इनमें से 53 अगर किसी को मुंतखब कर लेंगे तो वो सेनेट का चेयरमैन होगा। तो लिहाजा 53 मेंबर्स की अगर शर्त रखें तो उस हिसाब से तो सेनेट कंप्लीट लगती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हबीब साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें नईमुल हक साहब ने ज्वाइन किया है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। उनसे भी जरा जानते हैं कि वो इस पूरे सेनेट इलेक्शन को किस तरह देखते हैं, बिल्कुल जो कुछ फाटा में हुआ है उस पर वो क्या कहते हैं। जी नईमुल हक साहब, क्या कहते हैं जो फाटा के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया इस दफा? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो हुकूमत ने कदम उठाया है फाटा के हवाले से, सेनेट के हवाले से, ये बदनीयती पर मबनी है। अच्छा। हुकूमत गालिबन इस नतीजे पर पहुंची थी कि फाटा से उनकी सीटें नहीं निकलेंगी और वो शिकस्त खाएंगे, और इस सूरत हाल से निमटने के लिए उन्होंने जो हिकमत अमली वादे की वो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ गैर कानूनी और गैर अखलाकी थी। किया गया और रात की तारीकी में 12:30 बजे सदर साहब ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत ये जो इंतखाबात थे सेनेट के मुअत्तल हुए। इसमें मुझे पता है कि फाटा में बड़ा शदीद गुस्सा पाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अभी तक इसकी वादे भी नहीं किया है कि ये क्यों ये कदम उठाया उन्होंने। ये यकीनी तौर पर सेनेट के हवाले से ये एक पूरे मुल्क में एक बदमज़गी पैदा हो गई हुकूमत के इस कदम के खिलाफ। हमारी सोच ये है तहरीक इंसाफ की कि सेनेट का जो पूरा तस्वर है पाकिस्तान के आइन के तहत वो गैर जमहूरी है। सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए। अच्छा, नईमुल हक साहब ये बताइएगा, ये जो कुछ हुआ, नईमुल हक साहब ये जो कुछ हुआ फाटा में भी ये जो सेनेट है इसके इंतखाबात 2012 में माफ कीजिएगा 1913 में बराह रास्त कर दिए गए थे। उससे पहले ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन में जो बेशुमार कमजोरियां हैं या खामियां हैं जो 21वीं सदी और नए पाकिस्तान के तकाज़ों को पूरा नहीं करती, उसके लिए पूरी कौम को हम नईमुल हक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। नईमुल हक साहब, मेरे ख्याल से मेरी आवाज नईमुल हक साहब तक नहीं जा रही है। जी जी नईम साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हो सकेगा। सेनेट में इंतखाबात हो चुके हैं, करोड़ों और बल्कि मैं तो पता चला अरबों रुपए का खरीदो फरोख्त भी हुई है। अच्छा, सही। हबीब साहब, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। नईम साहब से भी हम बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि उन्हें ये जो तमाम प्रोसेस जो सदारती हुक्म जो जारी किया गया रातों रात, उन्हें ये तो पूरा धांधली पर मबनी नजर आता है। उनके भी कुछ इसी तरह के राइट्स एंड रिजर्वेशन है। आपसे जो बात हो रही थी वो यही बात हो रही थी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो अभी इंतखाब होना है, जो सिलेक्शन होना है, उस पर ये किस हद तक असरअंदाज होगा, तो किस हद तक असरअंदाज होगा, आप क्या कहते हैं? देखिए महरीन, अगर इसमें हम जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि नंबर्स की बात हम कर रहे थे, तो नंबर्स अगर देखें तो 53 लोग चाहिए। और इस वक्त जो गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ अलायंसेज है, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर और उसके अलायंस में शामिल जो जमातें हैं उनको कैलकुलेट किया जाए तो 44 टोटल उनके 44 बनते हैं, यानी अलायंस को साथ मिला के। लेकिन अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पीपल्स पार्टी के और उसके अलायंस को साथ मिला लेते हैं, जो उसके साथ मुख्तलिफ जगह पे कर चुके हैं, अलायंस कर चुके हैं, उनको साथ मिला लेते तो उनके नंबर्स बनते हैं 48। यानी गोया नंबर्स में पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऊपर नजर आ रही है। अगर हम यूसुफ बाल्दीनी को भी इसमें शामिल कर लें तो नंबर्स आ जाते हैं 49 पे। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन इंडिपेंडेंट्स को अगर मैंने डाला था इस कैलकुलेशन में पाकिस्तान पीएमएलएन लेड कोलिशन में, अगर उनको वहां से निकाले नीचे कर लें। जी 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 जी। अच्छा हबीब साहब, माजरत के साथ कथा कलामी के लिए हाजी अदील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एएनपी के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर भी। इनसे भी जरा बात करते हैं वो क्या कहते हैं। हाजी अदील साहब, हम जानना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं हम आज, बाबर अवान साहब तो हमारे साथ मौजूद नहीं है, आप बताइएगा क्या कहते हैं। ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तज्जिया कर रहे हैं, और जो फाटा के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, इस बारे में जरूर बात कीजिएगा। देखें, मैं कब बात करूंगा? जी जी हाजी साहब, हम आपसे, अदील साहब हम आपसे बात कर रहे हैं जी। तो मैं बात करूं, जवाब दूं? जी जी बिल्कुल, जरूर। मेरे दोस्त ने जो कैलकुलेशन की है, उनको एक चीज शायद मैंने नहीं सुना कि 4 मेंबर आएंगे सेनेट में फाटा से जी,
اور فاٹا والے آپ کو پتہ کتنے نائٹ ہیں آج؟ ہیلو، فاٹا والے نائٹ ہے، اور فاٹا والے جب آئیں گے تو وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے. عموماً فاٹا حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن فاٹا والوں کے ساتھ جو انہوں نے ایک رات کے آرڈیننس مڈ نائٹ آرڈیننس نکالا، اس سے تو فاٹا والے بڑے غصے میں ہیں، وہ تو عدالتوں میں پھر رہے ہیں. لیکن حاجی صاحب یہ غصہ ٹھنڈا بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی غصہ ٹھنڈا بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے اس لیے کہ حکومت نے اگر حکومت یہ واپس لے لیتی ہے جو حکم نامہ تو اس کے نتیجے میں اگر حکومت نے واپس لینا ہوتا تو لے لیتی. یہ تو اب عدالت میں گئے ہوئے ہیں. ابھی جو اسٹے ملا ہوا ہے وہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ملا ہے. انہوں نے حکومت نے تو ابھی بھی کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں. اچھا حاجی دل صاحب ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بجا فرمایا. فاٹا کے جو ممبران ہیں وہ کافی خفا ہیں اور اسی کا انہوں نے جو اظہار بھی کیا اور وہ واک آؤٹ بھی کر گئے، اور کس طرح سے یہ فاٹا کے جو الیکشنز ہیں وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی کر دیے گئے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا بڑا پرزور بیان ایک آیا تھا. جی حاجی دل صاحب، آپ کا ایک بڑا پرزور بیان آیا تھا ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے سینٹ میں، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ کتنے بکے. میرا جو پرزور بیان آیا کون سے والا، کس بات پہ تھا؟ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے. پیسے نہیں ہے ورنہ ٹکٹ سینٹ کی تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کچھ اس طرح کا بیان تھا آپ کا. آپ کی آواز بڑی مدھم ہے. جی حاجی دل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں سینٹ کے اس الیکشن میں کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، ہارس ٹریڈنگ تو پری پول ریڈنگ کا ہے. ہم نے تو کھلا ریڈنگ دیکھی ہے الیکشن کے دوران. اچھا. پولنگ جو الیکشن کے انچارج تھے الیکشن کمیشن کے، وہ حکومت اور اسپیکر آف پروونشل اسمبلی آف خیبر پختونخوا اور اس کے اسکاٹ جتنے بھی تھے وہ سارے حکومت کو جتانے میں لگے ہوئے تھے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ چاہیے تھا کہ وہاں سیکورٹی یا جو گیٹس پہ لوگ تھے وہ غیر جانبدار ہوتے، ان کے یونیفارم میں باقاعدہ لکھا ہوتا کہ اسپیکر اسکواڈ، اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو چھوڑتے تھے. اچھا. اور جو لوگ ان کو پسند نہیں آتے تھے یا اپوزیشن سے تعلق تھا حاجی صاحب ستارہ ایاز کیسے جیت گئی؟ ستارہ ایاز جیتی ہے کہ اس کو ووٹ دیے ساری مل کے ووٹ دیے ہیں. اچھا، تو پھر ستارہ ایاز کیسے جیت گئی حاجی دل صاحب؟ جمعیت سے حاجی دل صاحب ستارہ ایاز کیسے جیت گئی پھر؟ پارٹی کے تھے اور 3-4 ووٹ ہمیں اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں میں دیے ہیں. صحیح. تو اس لیے ہم جیتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے 5 ووٹ پارٹی کو دیے سیٹ پہ، اور جب تک ایک ان جمعیت نے میرے حساب سے دیا ہے تو 11 ووٹ پہ وہ جیت گئے ہیں. چلے ٹھیک ہے. حاجی دل صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا. آپ کس طرح سے اس سینٹ کے الیکشن کو دیکھتے ہیں اور جو فاٹا کے ساتھ سلوک کیا گیا اس پر بھی آپ کی رائے ہم نے لی. حبیب اکرم صاحب جی. اچھا چلے ٹھیک. ہمارے ساتھ اس وقت طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے، ذرا ان سے ضرور بات کرتے ہیں، بہت ضروری ہے ان سے اس موضوع پہ بات کرنا. طلال چودھری صاحب بتائیے گا ضرور. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت فاٹا کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوا، جس طرح سے صدارتی حکم نامہ جاری کیا گیا، تمام پارٹیز اس وقت اس پر یہی کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا، یہ دھاندلی پر مبنی تھا. کیا جسٹیفیکیشن ہے نون لیگ کے پاس اس صدارتی حکم نامے کو اتنی ارجنسی میں جاری کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں آپ سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اس آرڈیننس کی ٹائمنگ پہ کوئی ضرور اعتراض کر سکتا ہے، مگر اس آرڈیننس کی جو روح ہے اور جس وجہ سے یہ آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے جاری کیا گیا ہے اس سے تمام لوگ متفق ہے. میں آپ سے تھوڑا عرض کر دوں کہ آدھے لوگ نہیں، میں آپ دیکھیں نا، خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ٹائمنگ غلط تھی، اگر اور دوسروں نے کہا ٹائمنگ غلط تھی، لیکن اس کی جو روح ہے اس سے اگر جب ایکسپلین کیا جائے گا اور جیسے جن لوگوں کو پتا ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے. دیکھیے، میں ایز اے ممبر قومی اسمبلی یا تمام ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جس طرح ووٹ ڈالتے ہیں اسی طرح کا حق جو ہے وہ ہم نے فاٹا والوں کو دیا. پہلے فاٹا میں لیکن طلال صاحب مانتے ہیں ویسے فاٹا میں یہ جو الیکشن ہونے جا رہا تھا زیادتی ہوئی ہے؟ مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ کیونکہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ڈٹرمن کیے گئے وہاں پہ. جی
جی دیکھیے میری عرض سنیں، یہ ایک امتیازی قانون جو فاٹا میں پہلے 2002 صدارتی آرڈیننس کے تحت ہی جسے بنایا گیا تھا وہ ادھر نافذ تھا. ہم نے اس قانون کو ہٹا کے اور وہ قانون جو تمام ممبر جو صوبائی اسمبلی اور قومی میں ہے وہ اس پہ لاگو کیا. طلال صاحب آپ کو پتہ یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون کیا ہے؟ اس قانون سے ووٹنگ کا پیٹرن کیسے چینج ہوا ہے؟ جی دیکھیں نا، پہلے قانون جو تھا 2002 سے جو ایک کیا گیا تھا، یعنی صدارتی جو ایک حکم تھا اس سے ایک آدمی 4 ووٹ دے سکتا تھا. یعنی اگر طلال صاحب حبیب اکرم صاحب آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا. طلال صاحب، حبیب اکرم صاحب، دونوں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے جیسے بھی تھا پہلے والے حکم نامے کو ہی جاری کیا گیا، نافذ کیا گیا، لیکن ٹائمنگز بڑی غلط تھی، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ڈٹرمن ہوئے، سینٹ کا الیکشن فاٹا میں متاثر ہوا، فاٹا کے ممبران ناراض ہوئے، یہ ضرور ہوا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اور آپ سے طلال صاحب ہم نے ضرور بات کرنی ہے بریک کے بعد. جو آپ کے 11 جو سیٹیں ہیں، جو آپ کے 11 ووٹ ہے وہ جو متاثر ہوئے پنجاب اسمبلی میں، اس پہ ہم ضرور آپ سے جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے اور خاص طور پہ فاٹا کے ساتھ جو ہوا ان الیکشنز میں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار لاہور سے. پہلے بات کر رہے تھے طلال چودھری صاحب سے. طلال چودھری صاحب، آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ہم نے کی تھی، وہ جو 11 ووٹ پنجاب کے جو آپ لوگوں نے کھو دیے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیے، جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. 575 ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے منتخب کردہ ہیں. ہمارے 575 اللہ کی مہربانی سے 99% یا 98% لوگوں نے وہ فیصلے پر تصدیق کی مہر لگائی جو لیڈرشپ نے کیا تھا. تو 1-2% وہ گدے گھوڑے جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں شیروں کے اندر. 570 اگر شیر ہے تو 2-4-5 ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے ہوں. ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، اگر کوئی ایسے لوگ ہوں گے تو ان کو سامنے لے کے آئیں گے. اچھا طلال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. طلال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا ہے، بہت ہی اچھا ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو موقف ہے وہ آ جائے گا ہمارے سامنے. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا، اس وقت ہم فاٹا کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن پہلے آپ سے ہم ذرا سندھ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. سندھ میں جو الیکشن ہوئے اور جو آپ کا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہوا، کچھ اس بارے میں بتائیں گے؟ وہ آپ میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس کے پوچھنے کی کیا بات ہے. وہ ایم کیو ایم سے سر ساری سیٹیں آپ لوگوں کی ہو گئی، مبارک رہا یہ اتحاد آپ کے لیے. ہاں بڑا اچھا رہا، بالکل ایکسپیڈیشس رہا. اور یہ تو کوئی 4-5 دن سے ہوا تھا، طے شدہ تھا. اعتزاز احسن صاحب، اب جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن آنے والا ہے تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آر یو گوئنگ ٹو فارم این الائنس اگینسٹ دا گورنمنٹ؟ کیونکہ ایک دلچسپ فگر یہ بھی ہے کہ آپ کی سیٹیں یعنی پیپلز پارٹی کی سیٹیں اور پی ایم ایل این کی سیٹیں اگر ملا لی جائیں تو 53 بنتی ہیں. جی تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ بڑے آپ آرام سے دونوں جماعتیں اپنا چیئرمین مشترکہ لا سکتی ہیں. چیئرمین مشترکہ کیسے ہوگا حبیب اکرم صاحب؟ یہ کسی ایک آدمی پہ اتفاق کر سکتے ہیں نا. اتفاق ہو جائے گا اعتزاز احسن صاحب کسی ایک آدمی پر؟ ایسا امکان تو نہیں لگتا، کوئی ایسا امکان نہیں لگتا. اچھا صحیح. اچھا اعتزاز صاحب ہمیں ذرا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ فاٹا کے جو ممبران ہیں وہ اب نہیں، چونکہ ان کا سلیکشن ہو سکا، تو اب ان کے بغیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو سلیکشن ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گا. یہ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئینی اور قانونی اعتبار سے تو ہو سکتی ہے الیکشن، کیونکہ قانونی اعتبار سے کوئی ویکنسی اگر ہو تو ویکنسی سے فرق نہیں پڑتا، لیکن سیاسی اعتبار سے ایک یقیناً معاملہ بنتا ہے کہ ایک یونٹ اگر اس کی نمائندگی نہ ہو تو الیکشن
پہ ایک سایہ سا پڑے گا، پر آئین اور قانون کے مطابق اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ اگر 12 تاریخ سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو بھی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن یہ ہو جائیں گے؟ آئین اور قانون کے مطابق ویکنسی یا کوئی خالی نشست ہو یا نشستیں ہوں، اس سے الیکشن میں فرق نہیں پڑتا، لیکن میں نے کہا کہ یہ سیاسی ایشو ضرور بنے گا کہ ایک یونٹ کی اگر متنازع ہو جائے گا۔ اعتزاز صاحب، آپ بھی کچھ کہیں گے صدارتی آرڈیننس پہ جو راتوں رات جاری کیا گیا اور بڑی اس کے اوپر سب نے بات کی ہے؟ بہت غلط، اور یہ نون لیگ کو سمجھ نہیں آتی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ایک اچھے کام کو بھی غلط طریقے سے کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ہر وقت ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ آتی رات میں یہ آرڈیننس آرڈر پاس کرنا یہ بڑا غیر مناسب، بہت غیر مناسب۔ حبیب اکرم صاحب، انہوں نے تو کہا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین دونوں یہ الیکشن ہو سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، کوئی بات نہیں ہے، سیٹ ویکنٹ ہے۔ میں بھی یہی عرض کر رہا تھا ابتدا میں کہ میری دانش کے مطابق، لیکن ظاہر ہے میری رائے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی قانون دان کی، اور خاص طور پر اعتزاز احسن جیسے درجے کے قانون دان کی ہے، تو اس میں میری رائے بھی یہی تھی کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بظاہر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنے گا کون؟ اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اعتزاز احسن صاحب نے بھی اوائڈ کیا یہ سوال کا جواب دینے سے، اور جیسے ابھی حاجی عدیل صاحب جب ہمارے ساتھ تھے تو میرین وہ کہہ رہے تھے کہ 6 لوگ جو آزاد ہیں اور جو فاٹا کے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں، تو جب وہ ناراض ہیں تو اس کا مطلب ہے دے کین جوائن پی 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 کا الائنس، تو اگر وہ پی 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 کا الائنس جوائن کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے طلال چودھری صاحب کی جو پارٹی کا خواب ہے وہ تو پورا نہیں ہوتا، پھر انہیں شاید ڈپٹی چیئرمین پہ اکتفا کرنا پڑے یا پروبیبلی وہ بھی نہ ملے۔ چلے ٹھیک ہے، سلمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ سلمان غنی صاحب، ابھی بات تو ہو رہی ہے فاٹا کے حوالے سے، سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، ایک اور سلوک جو امتیازی کیا گیا وہ کراچی کے ساتھ کیا گیا، اور 30 سینیٹرز جو ہے کراچی سے باہر چلے گئے، ایک پنڈی سے، ایک سیالکوٹ، ایک پشاور سے، ذرا اس پر اپنا تجزیہ دیجیے گا۔ دیکھیں، آئین میں اس حوالے سے کوئی قدغن تو موجود نہیں ہے، لیکن سینٹ کا ادارہ اس لیے وجود میں آیا تھا کہ اس میں صوبوں کی نمائندگی ہونی تھی، تاکہ صوبوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں کہ آئین اس پہ قدغن تو کوئی نہیں لگاتا، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو لوگ آئے ہیں اگر سیالکوٹ سے یا پنڈی سے یا کراچی سے آئے ہیں تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اور یہ انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل کی ہے، تو اس پہ چونکہ آئین قدغن کوئی نہیں لگاتا، لیکن روایت ایسی نہیں بننی چاہیے جب آپ نے صوبوں کے مفادات کو لینا ہے تو پھر یقیناً انہی صوبوں سے اس میں نمائندگی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون جن لوگوں کو لے کے آئی ہے اس میں مشاہد اللہ خان ہے، نہال ہاشمی ہے اور سلیم ضیاء ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے ان کی خدمات ہے۔ دیکھیں میرین، میں اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا جو سینٹ ہے نا، سینٹ کوئی صوبوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا ادارہ نہیں رہا، اگرچہ آئین اس کو اسی طرح فورسی کرتا ہے۔ یہ ہماری، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ملبہ ہے جو ہم لا کے ہم اس کو سینٹ میں ڈالتے، لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کے نام پر، جس کو ہم ایم این اے کا، ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دے سکتے، اس کو ہم لے کے، ہاں وہی مورل آبلیگیشنز ہم لے کے آتے۔ تو دیکھیں جو مورل آبلیگیشنز جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی، اگر اس کو ہم نے صحیح معنوں میں نمائندہ ادارہ بنانا ہے تو آج عمران خان صاحب نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، اور ابھی نعیم الحق صاحب نے بھی آپ کے اسی پروگرام میں بھی بات کی کہ براہ راست الیکشن، دیکھیے براہ راست الیکشن ہمیں کروانا پڑے گا وہ اس طریقے سے کہ ہم پورے صوبے کو ایک حلقہ کنسیڈر کریں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں کہ وہ اپنی اپنی فہرستیں لے کے آئیں اور میدان میں اتریں، اور جب انہیں اس طرح یعنی جب انہیں ووٹوں سے، یعنی جب انہیں ووٹ ملیں گے جنرل پبلک کے، تو پھر جس کو جتنے ووٹ ملیں اسی تناسب سے اس کی نشستیں بن جائے، جس کو ہم نظام کو کہتے ہیں متناسب نمائندگی کا نظام۔ اس نظام سے اگر ہم سینٹ میں لوگوں کو لے آئیں تو پرابلی ہمارا سینٹ واقعی ایک نمائندہ ادارہ بنے گا، اور اس میں پھر یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ایک صوبے کا آدمی دوسرے صوبے سے آ گیا یا دوسرے صوبے کا آدمی تیسرے صوبے سے آ گیا۔ چلو ٹھیک، آخری سوال اس موضوع پہ آپ سے کریں گے حبیب صاحب اور سلمان غنی صاحب، آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے کیونکہ وہ سوال میں نے کیا تھا اعتزاز صاحب سے لیکن ان کی کال ڈراپ ہو گئی، جو پنجاب میں ندیم افضل چند صاحب کو جو 27 سیٹیں مل گئی ان کی امید سے زیادہ، اس پر کیا کہیں گے؟
देखिए, बात यह कि इसमें कोई शक नहीं कि जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली में एक रद्द-ए-अमल मौजूद था और जनूबी पंजाब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नुमाइंदगी नहीं दी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें बाकायदा पैनल अनाउंस किए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। इसमें गुजरांवाला डिवीजन के लोग एक कैंडिडेट को वोट डाल रहे थे, पिंडी डिवीजन के दूसरे, और ये सिर्फ जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली कम नहीं हुए बल्कि गुजरांवाला डिवीजन के भी जो कैंडिडेट थे उसको भी 2 वोट कम मिले हैं। मैं समझता हूं कि नदीम अफजल चंद ने पूरी कैंपेन की थी और जो लोग पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं और खासतौर पर नदीम अफजल चंद और ये अफजल चंद के बेटे हैं और इनका जाती भी लोगों से राबत है, मैं समझता हूं कि इसी वजह से कि उन्होंने पंजाब से क्लीन स्वीप किया है उसकी इतनी खुशी नहीं है जितनी मैं समझता हूं कि खुद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को परेशानी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक इन अरकान असम्बली का खोज लगाने के लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है और वो इन अरकान असम्बली का खोज लगाना चाहते हैं कि किन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की। अच्छा, सलमान गनी साहब, हमारे साथ इस वक्त फरीद पराचा साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी की, उनसे जरा बात करते हैं। फरीद पराचा साहब, एक ही सीट ले सकी जमात इस्लामी इस सेनेट इलेक्शन में, पीटीआई के साथ आपका इत्तेहाद भी था, क्या कहते हैं इन इलेक्शंस के बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, में बहुत ज्यादा खदशात थे इन इंतखाबात के बारे में और चीजें जो फिजा बनी हुई थी वो तो यूं ही था कि मंडी मवेशियां लगी हुई है, लेकिन बहरहाल यानी उतना बड़ा तो नहीं हुआ जिसका एक पूरा एक खदशा था और खतरा था। लेकिन फाटा के साथ जो हुआ फरीद पराचा साहब, उस पर क्या कहेंगे? मैं आ रहा हूं उसी तरह। फाटा का जिस तरह से इंतखाब बिलाखिर उसको मुलतवी करना पड़ा, एक आर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ा, ये सारी चीजें उस कमजोरी को वादे करती हैं कि जो पार्टियों के अपने अंदर मौजूद हैं, जो सियासतदानों में मौजूद है, जो हमारे मुआशरे के अंदर शराइत कर जाने वाली एक बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन है उसको एक वादे करती हैं। और इसी से ये बात है कि ये वक्ती लिहाज से तो मतलब हर पार्टी ये खुश हो जाएगी कि चले एक बला टल गई है, लेकिन असल बात जो है वो जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये मामलात किस तरह जा रहे हैं, ये सियासत किस तरह से है, हम नक्शा क्या पेश कर रहे हैं, फिर खास तौर पर इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, एक खामोश तमाशाई का किरदार जिस तरह मीडिया एक देखता है इस तरह इलेक्शन कमीशन भी उसी अंदाज में देखे, तो ये बहरहाल उसका किरदार आईने पाकिस्तान ने मुतय्यन ये नहीं किया। उसका किरदार वाज़ेह है कि तमाम तर अपने वो पूरे इक़दाम करेंगे और इंतजामात करेंगे कि इलेक्शन में जो है वो शफाफ हो, वो गैर जानबदाराना हो, वो मुनसिफाना हो। तो उस लिहाज से भी ये चीजें हैं कि जिनको अब आइंदा देखना पड़ेगा। एक पहलू जो है वो आइंदा इंतखाबात के लिहाज से मुतनासिब नुमाइंदगी का भी है कि बहरहाल इस तरफ भी अब हमारे सियासतदान आए, बहुत उन्होंने ये सियासत कर दी है, ये खरीदो फरोख्त और मफादात, बहुत खरीदो फरोख्त हो गई, बेहतरी लाने की जरूरत है। फरीद पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या राय है मुख्तलिफ पार्टीज की? हमारे तजज़ियाकार अबी बकरम साहब हमारे साथ मौजूद है, सलमान गनी साहब, वो किस तरह से देखते हैं इलेक्शन को, खासतौर पर फाटा के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हर तरफ से आवाजें उठ रही है, सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये भी कहा जा रहा है कि उतनी शायद धांधली नहीं हुई जितनी की एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन हुई तो है बहरहाल। एनीवेज, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो हम जरूर बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात की। सुप्रीम कोर्ट का हमने पहले भी शुक्रिया अदा किया, दोबारा शुक्रिया अदा करेंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा इससे जरूर, और इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं अब जरा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हो, जैसे भी हो, वक्त पर इंतखाबात कराने हैं, यानी कि अब बल्दियाती इंतखाबात तो होकर ही रहेंगे। और हमने इससे पहले आपको बताया कि 5 दिसंबर को हमने जब ये अपना प्रोग्राम शुरू किया था और उस वक्त से लेके अब तक डॉक्टर बाबर अवान जब यहाँ पर मौजूद होते थे वो जरूर बात करते रहते थे कि बल्दियाती इलेक्शन जरूर होने चाहिए, यूथ के हवाले से बात करते थे, बच्चों के हवाले से बात करते थे, और आखिरकार ये बात जो है वो वहां तक पहुंच ही गई जहां तक पहुंचनी चाहिए थी और हुक्मनामा आ गया और बल्दियाती इंतखाबात तो अब यानी कि कराने ही पड़ेंगे। हबीब अकरम साहब और सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी जानते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। सलमान गनी साहब, पहले तो आप बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात कराने पड़ेंगे, अब हुकूमत का बस नहीं चलेगा, या
कुछ बीच में से तरीका निकल आएगा? देखिए मेरीन, दुनिया में जहां पर जमहूरियत मजबूत है तो उसकी मजबूती की असल वजह ये जो बुनियादी जमहूरियत के अदारे हैं यही होते हैं। और हमारी कौमी बदकिस्मती ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमतें कायम होती हैं तो अपने अरकान असम्बली की वजह से वो अरकान असम्बली को तरजीह देती हैं और बुनियादी जमहूरियत के इंतखाबात कराने से गुरेजा रहती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अहम दस्तावेज जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें पाकिस्तान की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ इश्यूज पे इत्तफाक राय किया था। उसमें एक अहम इशू ये भी था कि जी पाकिस्तान के अंदर वो बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे और बल्दियाती इदारों को ज्यादा फाल और बाख्तियार बनाकर इनका जो रोल है वो कायम करेंगे। लेकिन आपने ये कहा कि जी ये मामला जो है ये अब कोर्ट के कहने पे हो रहा है, इसका मतलब इनकी अंदरूनी तहरीक मौजूद नहीं है। इसमें मैं इमरान खान का हवाला जरूर दूंगा कि आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी इंतखाबी कैंपेन में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि वो 3 माह के अंदर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टीज ने भी। लेकिन आज तक पॉलिटिकल पार्टीज ये करवाने से गुरेज हैं और इसकी मैं आपको वजह बताऊं क्या है कि देखें, ये जो हुकूमतें कायम होती है ये अरकान असम्बली की बुनियाद पे और असम्बलीज के जरिए ये वजूद में आती है और अरकान असम्बली इन इदारों के इख्तियारात भी इस्तेमाल करते हैं। और सीधी सीधी बात है कि इसमें करप्शन और कमीशन का रुझान जो है अरकान असम्बली उससे मुस्तफीज होते हैं और उन्हें पता है कि जब ये बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होंगे बड़ी तादाद में जो मुंतखब अरकान आएंगे उसमें अरकान असम्बली का रोल नहीं रहेगा। और मैं समझता हूं कि आज जब दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं तो अगर पाकिस्तान के अंदर पावर ब्रेक डाउन हो जाता है, ताकत जो है वो ऊपर से नीचे की जानिब मुंतकिल हो जाती है। इस वक्त आज ज्यादा जरूरत थी इसलिए कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं हम, अगर बुनियादी जमहूरियत के इदारे मौजूद होते और 80,000 लोग इस सिस्टम में इंडक्ट होते तो आज हम अपनी गली मोहल्लों के अंदर मशकूक अनासर के न सिर्फ उनका पता लगाते बल्कि ये काउंसलर जो हैं वो अपना रोल अदा करते ताकि एक दफा पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जड़ें वो काटी जा सकती। सही सही। सलमान गनी साहब, अभी आप बात कर रहे हैं तो मुझे वाकया याद आ रहा है। एक प्रोग्राम में एक मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि मुल्क के ये हालात है, गलियों के गटर खराब हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं मिनिस्टर हूं, मेरा तो ये काम नहीं। चले ठीक है, मानते हैं आपका ये काम नहीं, लेकिन जिन लोगों का काम है उनको तो वहां पे लगाइए ताकि वो ये काम भी देखे, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि अवाम के लिए मुंतखब किया जाता है, अवाम की जरूरियात उनकी ये काम तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए था। और अब जो नया सिस्टम है इसमें सूबों ने फैसला करना है क्या सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इदारों के हवाले से अपनी कमिटमेंट को निभाएंगी और सियासी जमातें क्यों इस पर जोर नहीं देती कि ये इंतखाबात होने चाहिए। अब भी जो इंतखाबात होंगे वो कोर्ट के प्रेशर की वजह से होंगे, ना कि सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों की वजह से। बिल्कुल सही, ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात जरूर होना चाहिए। आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया, आप दोनों से यही मेरा सवाल है कि एक ऐसे अहम मौके पर जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, नवाज शरीफ साहब जो हैं सऊदी अरब चले जाते हैं और एक और अहम फैसला जो सदारती हुक्मनामा है वो उधर होते हैं, लेकिन जरूरी सिर्फ एक सीट की वजह से उसको मंजूर करा लिया जाता है। पहले ये बताइए, नवाज शरीफ साहब का ये दौरा सऊदीया क्या इतना अहम था ऐसे वक्त में? देखिए मेरीन, जो सऊदी अरब का दौरा है वो हमारे सेनेट के इलेक्शन के एक वोट से कहीं ज्यादा अहम था। ये अगरचे कहना बड़ा आसान काम है कि जनाब वजीर आजम को इस अहम मौके पर यहां होना चाहिए था, जमहूरियत आगे बढ़ती। यस, ये एक पॉलिटिकल मौकफ हो सकता है, कोई नंबर गेम हो सकती है, नंबर गेम भी नहीं, थोड़े नंबर टांकने की कोशिश हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो इस वक्त मिडल ईस्ट में सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह सऊदी अरब को यमन की तरफ से थ्रेट आ रहा है, जिस तरह सऊदी अरब के मुतहफ़्फ़ात है इराक के अंदर ईरानी प्रेजेंस के हवाले से, ये बहुत सारी चीजें ये मैं जानना चाहती थी, कोई दावत है या कुछ और है? सलमान गनी साहब आप भी बता दीजिएगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया है ये शाह सलमान की रिक्वेस्ट पे किया है, ये उनकी तरफ से दावत आई थी। और जैसा अभी हबीब अकरम साहब ने हवाला दिया, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी अहम है और खास तौर पे अफगानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत का मौकफ ये है कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ मशरूत है और शाह सलमान खुद सारे मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सूरत हाल में जब उनकी दावत आई थी, प्राइम मिनिस्टर को वही तरजीह देनी चाहिए थी और वो वहां पर इसीलिए गए हैं। ठीक है, चले ठीक सही। सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हबीब अकरम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके तज्जिए से हम बहुत मुस्तफीद हुए, हमारे नाज़रीन भी यकीनन मुस्तफीद हुए होंगे। आज के दिन हमने अहम जो बात उठाई वो सेनेट के इलेक्शन से और यकीनन जो फाटा के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया उस पर हमने बात की और साथ ही साथ जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया
उस पर हमने बात की है। डॉक्टर बाबर अवान के लिए एक दफा फिर से हम आपसे भी कहेंगे, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। प्रोग्राम से कुछ देर कबल चूंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं। इंशाअल्लाह कल हमारे साथ डॉक्टर बाबर अवान जरूर प्रोग्राम में शामिल होंगे। तब तक के लिए मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाजत दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल 8 बजे दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।